Hey guys, this is a trip to the Gedung Sate Museum, and the distance is about 20 kilometers.
and my friends use private transportation. The conditions on this trip were quite crowded and the winter today was very sunny, guys. We crossed along North Bright so we could see view lighthouse, tall buildings, lot of the trees and clouds on this very beautiful day. And then this is waiting for the traffic light turn green. So guys, we're already inside and here the entrance to the museum. Then this is a Museum Gedung Sate. Yeah, the entry ticket is only 5. Hi guys, welcome back my mini vlog. Introduce myself, my name is Triseli. You can call me Sally. I'm a student at IKIP Siliwangi, Bandung. Now I'm at the Gedung Sate Museum in Bandung with my friends. This museum is located at Jalan Diponegoro number 22.
And now we are inside the museum. We can see that the museum is quite extensive, and in front is a miniature of the Gedung Sate Museum area. Okay guys, now I'm in the museum with my friends. And this is a traditional musically instrument for West Java, namely the angklung. And this is a building fact. Is a poster of story of the seven youth, and then a fire hydrant and a distributor map of heritage built in Bandung. And then architectural element of Gedung Sate. And now I enter the Visual Studio. Watch a brief history of the Gedung Sate Museum, and it only takes 8 minutes to watch. And then I in the Visual Studio with my friends. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. And this is a history of the Gedung Sate Museum. Dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Sentrale Bibliotheek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen Van Verkeer en Waterstaat dirubah menjadi Kotubu Bunshitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu,
Istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh Aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Amikusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara Sekutu yang diikuti oleh Nika dan Gurkha memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan Sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DPU berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Baru pada tahun 1952, ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang Gedung Sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Ketika Insinyur Haji Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Setelah lama digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum, serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. And there are also very beautiful painting. And there is also an gallery filled with picture of the Gedung Sate built and other paintings, and it turns out that this is the way out of the Gedung Sate. And let's go home, but we are not going straight to the house because we're going to have lunch, and then the streets are quite congested.
But it looks like it's raining in the Cimahi area because the streets are quite wet, and we passed through the streets and past the underpass. Also the market, then there is also the Cimahi Mall. And you can see that along the left and right there are of shops such as clothing, storage, telephone shop, watch shop, electronic shop, and a food street.
We will eat seafood ramen and the distance traveled is about 4 kilometers. And then sampai. Okay guys, we arrived and looking for a comfortable seat, and you can see that this place to eat is arranged like a restaurant in Japan. There is a wallpaper on the wall depicting bamboo. Now let's open the menu book. We will cost ramen soup and the level and a drink. After waiting a few minutes, then food arrived. I will cost the oriental ramen soup and the spicy level is level 4 because I really like spicy. Then I will cost the ramen topping, namely Nowitori ramen. The ingredient inside are chicken breast that is grilled and marinated with American hash spices. Then there are egg, mustard green, and noodle. And guys, you can get it for 25,000 rupiah. And I will cost the drink. There are a lot of choice, but I'm in the mood to drink ice lemon tea, and the price is very cheap, only 11,000 rupiah. And the food has run out. Next, we will look for food or dessert. We cost to buy mixu. And then I with my friends to eat the mixu. That's all my activities today. Thank you and sorry if there are wrong words in the mention.